Alright. Final stash. Final stash. Ito muna. Open muna natin. Galing sa tropa. For sure. Yeah. Yes. Dalawang 1K rounds. Bigat. Konti lang kasi medyo mahal. Ano talaga, hindi medyo. Sobrang mahal. For sure brand. Saan na? Wala. For sure. Dalawang 1K rounds. Ayan. Ito muna yan. At mga pasabog. Tira lang last year. Konti lang. Hindi na napasama sa budget. Mahal. Whistle bomb. 30 pieces. Galing kay Barrett. Let's go. Shout out kay Barrett. Doble karton. Tuna. Dugong. Tapos may natira akong 3 crying cow na galing kay Boss Mel dyan, ang gawan dagupan. Tapos to yan, mga tira lang last year. Super plapla kay Asta, King Kong, Arkong Bato, Kabase, kay Geraden. Yun lang yan, konti lang talaga, hindi kasi sa budget, medyo mahal talaga. Yan lang natira. Yun. Yan. Sana sayang New Year. Right. Shoutout sa mga pyro lovers dyan. Keep safe. Mamaya sabugan time. Let's go. Haha. Peace out. Shoo. Happy New Year everyone. Let's go. Alright.